नमस्कार। आज एकेटी अपडेट रे अबुझा राजा को पालाबिंडा मंत्री कहबार उद्देश्य है सारा ओडिशा रे स्मार्ट मीटर एवं एडिशनल सिक्योर डिपोजिट निया जलुला बेले मुख्यमंत्री को देखिले कहीं सब गंडल हो सब चेला चामटा कहले नाई आज्ञा जेहेतु उपभोक्ता मान घरे स्मार्ट मीटर टाटा कंपनी लगे जाऊँगी से जो पैसा फाइन पड़ुची से लोक मैंने पाटितुंड कर सबुआडे विरोध होची स्ट्राइक होची एवं अनशन कले सेठू चिंता कले नाई 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 आमे से कथा करबा ना आमे गोटे काम करबा जे कैबिनेट बसैकी 735 कोटी टंका सैंक्शन करदेले स्मार्ट मीटर पैसा को उपभोक्ता देवे नहीं तेणु आमे स्मार्ट मीटर पैसा राज्य सरकार बहन करेंगे। कहीं राज्य सरकार 735 कोटी टंका बहन करेंगे 735 कोटी टंका बहन एपटे राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगे टाटा कंपनी को देवे सेपटे 16,000 कर्मचारी जो माने मीटर रीडिंग नौचंती चारोटी कंपनी से घर को छटे घर जाए शोबे से दीर्घ 10 वर्ष धरी घर घर बुली वर्षा काकर सही रीडिंग नहीं से कंपनी काम करुले आज को दीर्घ 10 वर्ष 12 वर्ष समय मिले टाटा नवा पूर्व से काम करुले तेणु टाटा कंपनी एत व्यस्त कहीं व्यग्र कहीं जे समस्त घरे स्मार्ट मीटर लगे एवं राज्य सरकार अनबाध्य भाव में बुझीगले ना स्मार्ट मीटर पे एक्चुअली गंडल हो किंतु ता नुह प्रकृत ता घटना नुह आपण माने देखिबे बैंकॉक रे आमर ए सूर्य मीटर मध्य लागि आपण माने देखंतु बैंकॉक रे बिना स्मार्ट मीटर न लगा जाई से मीटर किपरि ठीक भाव में कार्य करुची आमे केतोटी आपन को बैंकॉक रो दृश्य आप देखौछु जे किमती लागिची सेमानंक दुकान बाजार घर ए सब मीटर लागिची आपण माने देखंतु। किंतु ओडिशा रे कहीं जबरदस्ती कराउची स्मार्ट मीटर पे जहां कंट्रोल से मीटर लगेबो किए आदानी माने 735 कोटी टंकार मीटर आदानी ठू किना जीव तेणु ए जना पड़ुची एक आ भितर किछि गोटे षड़यंत्र रही जहा फल सरकार हठात करी डिक्लेयर करदेले नाई नाई आमे 735 कोटी दऊ आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरे हस्तक्षेप करने निहाती आवश्यक अच्छी कारण स्मार्ट मीटर लगेला परे आपण जो 15,000 रु 16,000 कर्मचारी छटई हेबे घरे बसिबे ठिका कर्मचारी तार गुरु दायित्व नब किए तामाने आपण चाहूचंती राज्य सरकार जे ओडिशा रे गरीब रु गरीब होंतु एवं जो माने चाकरी करछन से माने चाकरी रु छटई होंतु तार मूल उद्देश्य है या गभीर भाव में नवा पड़ो आमको तेणु आपण मैंने चिंता करने दरकार आमे मुख्यमंत्री को अनुरोध करुचु आपण आ भितर पसंतु एवं आपण माने देखंतु विदेश रे केमती मीटर गुड़िक ठीक भाव में काम करुच्ची रीडिंग ठीक भाव में होची आमे भी पचारतलु बिलिंग ठीक होची कोनोसी टैंपरिंग नहीं खाली ओडिशा रे टैंपरिंग हे गेला इंडिया बाहर जदि से मीटर माने आदृत होची ताले ओडिशा रे काहे हबनी एथि दायी किए ये सब जिनस कर कारण कौन कारण जो स्मार्ट मीटर लगे विद्युत नियामक आयोग प्रत्येक 4 मास रिभ्यू करेंगे रिभ्यू कले कौन हम हाथ में सब रहा से दीदी यूनिट गोटे गोटे ये आडभांस हो जाए 4 यूनिट आडभांस करती 1 कोटी उपभोक्ता आपण मैंने चिंता करूँ केते पैसा आसला ये समस्ते गुरुतर सहित नवाक पड़ो मु धन्यवाद देवी आमर उपभोक्ता संघर पंचानन कानूनगोड़ महोदय एवं श्रीकांजना महोदय पूर्वतन कैबिनेट मिनिस्टर से लगी खूब जोरे
ଏବଂ ବେହେରା ବାବୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶିବାକୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର, ଯିଏକି ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କଟକରେ ଏକ PIL ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦରେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ ଇଏ କଣ ଏହା ଏକ ଜରୁରୀ ଥିଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ବାହାନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇ 15ରୁ 16,000 ମିଟର ରିଡରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରି ଆପଣ ମାନେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦଉଛି। ଆଜି ଏକେଟି ଅପଡେଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେତେ ବାଡେଇଲେ ରକ୍ତାକ୍ତ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ମିଟର ରିଡର ଭାଇ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ବାହାର ନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 735 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ 16,000 ବେକାରୀ ଫେରେ ଘରେ ଆଣି ବସେଇବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇଲେ କଣ? 1995 ମସିହାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘରୋଇକରଣ କରାଗଲା ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି। ଓଡିଶାର ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇବେ, ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 1995ରୁ କଣ ପାଇଲେଣି? ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଶେଷକୁ ତ ମାନେ 19 ବର୍ଷ ରଖିଲା, ତାକୁ ଶାସନ କରି ରଖିଲା, କାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ କରିପାରିଲାନି? କିଛି ତ କରିପାରିଲେନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାହା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର 49 କ୍ରୋଶ EPF ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ କରିନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅବସର ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଏଗୁଡା କଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ୟାବିନେଟରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜକୋଷରୁ ଏଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ ପଇସାରୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦେଇ 15ରୁ 16,000 କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ 16,000 କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ଏକେଟି ଅପଡେଟ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।